And then types of collision ni pun awak dah pernah belajar, iaitu elastic dan juga inelastic collision. Okay, mungkin dekat sekolah sebelum ni awak belajar elastic collision adalah collision yang lepas dia berlanggar, dia melantun, rebound. Itu kamu kategorikan dia sebagai elastic. Whereas inelastic pula awak cakap, lepas dia collide, dia melekat dan bergerak bersama. Betul tak? That is how you differentiate between elastic and inelastic. Selama ni lah. Okay, which is not wrong sebenarnya. Dia bukannya wrong, cuma dia adalah cara mudah untuk kamu ingat. Okay, tapi cara yang paling tepat untuk kita membezakan elastic collision dan inelastic collision adalah dengan kita tengok pada energy between the in the system. Okay, energy in the system. Okay, kita ada two types of collision, as you know, elastic and also inelastic collision. The similarities between them is the momentum must always be conserved. The momentum must always be conserved. Tak kisah dia adalah case yang lepas collide dia melekat ataupun dia tidak melekat. Momentum sebelum dia collide dan juga momentum selepas dia collide kena sama. Tak kisah dia 1D component ataupun 2D component sekalipun, dia punya velocity, dia punya momentum tetap kena conserve. Walaupun dia adalah 2D component, dia punya momentum is conserved. Okay, and then bila kita cakap in terms of total energy adalah energy yang kita libatkan semua jenis energy, iaitu kinetic energy, potential energy, heat energy, ini semua jenis energy. Okay, when we are talking about all types of energy, dia punya energy pun kena conserve. Okay, however dalam syllabus kita tak tengok sangatlah bahagian total energy ini. Okay, kita hanya tengok pada a specific type of energy, iaitu kinetic energy. Okay, total kinetic energy. Kita tak cakap pasal total energy, tapi kita cakap pasal jenis energy itu, iaitu kinetic energy dekat sini. Alright. Yang membezakan elastic dan juga inelastic collision adalah conservation of the kinetic energy. Untuk elastic collision, the total kinetic energy is conserved. Okay, sama macam yang kita buat untuk momentum, iaitu kinetic energy initial kena sama dengan kinetic energy final. Kalaulah kinetic energy mereka sama, is conserved, kita kategorikan dia sebagai elastic collision. Kalaulah dia punya kinetic energy tak sama, contoh kinetic energy awal dia adalah 5 joule, selepas dia berlanggar, kinetic energy dia menjadi 4 joule sahaja. Maksud 4 joule dekat sini adalah dia punya energy berkurang, iaitu by 1 joule. That 1 joule is lost as a surrounding, dekat surrounding, mungkin sebagai sound ataupun heat energy dekat sini. So final energy dengan initial energy dia tidak sama. Bila dia tak sama, kita panggil dia adalah inelastic collision. Okay, and then untuk kinetic energy is not a vector, so tak payah resolve when it leads to dua komponen. So walaupun dalam soalan kamu dia collide, dia bergerak X komponen Y komponen, awak tak payah buat dia X komponen Y komponen sebab dia bukan vector. So yang penting untuk kinetic energy, awak kena cari summation K initial dia. Cara nak cari summation K initial, half equation of kinetic energy, iaitu half mv square. Ini adalah equation of kinetic energy. Oleh sebab ini adalah initial kinetic, kita guna m1 u1 square plus half m2 u2 square dekat sini. And then untuk final kinetic energy pula, dia akan jadi half m1 v1 square plus half m2 v2 square. Okay, kalaulah nilai yang kamu dapat untuk kamu punya kinetic initial dengan kinetic final ini sama, let's say 5 joule dan juga 5 joule, maka dia elastic collision, kinetic energy conserve. Tapi kalaulah kamu dapat 5 joule dan juga 3 joule dekat sini, kinetic energy is not conserved, inelastic collision dekat sini. Alright, the only way to difference a type of collision dekat sini iaitu either dia elastic ataupun inelastic, kita tengok pada kinetic energy dia. Okay, so lepas ni kalau orang tanya macam mana nak tahu dia elastic ataupun inelastic, jawapan dia adalah tengok pada kinetic energy. Okay, if the kinetic energy is conserved, elastic. Not conserved, inelastic. Okay, sebab dia ada energy loss due to the surrounding. Boleh jadi any types of energy dekat sini. And then you have to bear in your mind, tak payah resolve into vectors, X component, Y component, sebab dia adalah scalar quantity. Tak ada X, tak ada Y, terus buat sahaja, satu sahaja. Alright,
Kita tengok example 4 sini. Okay, in example 4, kita ada soalan. Figure shows an object A of mass 200 grams collides head-on with object B mass 100 grams. After collision, B moves at a speed of 2 meter per second to the left. Determine the velocity of the object A after collision. Is the collision elastic or inelastic? So kita ada dua soalan dekat sini. Soalan pertama adalah the question asks to find the velocity of object A after collision. So maksudnya kita nak V final of object A kita. And then soalan kedua dia minta is the collision elastic or inelastic. So kita nak tentukan dia the type of collision dekat sini. Alright, so first we are going to gather the information first. So we have two objects. Object 1 iaitu object A has a mass of 200 gram. And then you have object B with mass 100 gram and dia kata collide head on dekat sini. So bila dia cakap collide head on dekat sini, you should be very aware apa yang dia nak cuba sampaikan dekat sini adalah the collision involve only 1D component. Alright, 1D sahaja. You don't have to resolve. Okay, dan kita tahu selepas dia collide, you do not have to know the direction, maksudnya awak tak payah risau. Yang pasti dia akan tetap gerak dalam x-axis. Okay, so you don't have to worry about the application of conservation of linear momentum dekat sini sebab kita tahu dia adalah head on 1D component. Okay, so since the question asks to find the final velocity after the collision, apa yang kita boleh cakap dekat sini adalah every time an object collide, momentum must conserve. Momentum must conserve. So bila awak tengok perkataan collide sahaja, awak terus boleh come to a conclusion that you're going to use the equation of momentum dekat sini. So apa yang dia suruh cari adalah velocity selepas collision. So kita akan start dengan conservation of momentum, summation P initial sama dengan P final. So MA UA plus MB UB sebab kita ada dua objek yang akan collide. Objek A collide dengan objek B. Alright, so before collision kita ada dua objek. Selepas collision pun kita akan ada dua objek, MA VA plus MB VB dekat sini. So MA kamu you're going to substitute the value and please be careful, unit dia bagi dekat sini adalah dalam gram. You have to convert dia pergi SI unit iaitu kg. Sebab the unit for momentum adalah kg ms negatif 1 dekat sini. So you convert that into 0.2 200 divide dengan convert pergi kilogram kan 10 eksponen 3 itu and then you're going to get 0.2 here and then masukkan your velocity here. Okay, initially your object A is moving with 6 meter per second to the left, kiri. So negative 6 and then plus with MB adalah 100 gram so 0.1 and then kita masukkan dia punya initial velocity 3 meter per second to the right. So 3 ke kanan. And then kita samakan, mass tidak berubah, objek A masih 0.2 kilogram. Final velocity of A yang kita nak cari, this is what we are looking for. So we leave it as VA plus with MB 0.1. VB dia kata moves at the speed of 2 meter per second to the left. Dia cakap left. So negative 2 ms, negative 1 dekat sini. Alright. So now you do your max 0.2 dah dengan negative 6 and then plus with 0.3 kamu akan dapat negative 0.9 is equals to 0.2 VA minus 0.2 and then bawa ke sini dapat negative 0.7 is equals to 0.2 VA. So VA akan sama dengan 3.5 ms negatif 1. Okay, negatif dekat sini indicates the direction. Okay, awak boleh tinggalkan jawapan awak macam ni ataupun awak tulis VA is equals to 3.5 ms negative 1
to the left. So basically after object A and object B collide, lepas mereka berlanggar dekat sini, alright, what happen is object B is going to move to the left, begitu juga dengan object A is going to move to the left juga. Objek B bergerak dengan 2 ms negatif 1, ini 3.5 ms negatif 1. This is after the collision. Okay, so kita dah jawab satu soalan. One more question is, the question asked, is the collision elastic ataupun inelastic dekat sini. Alright, sebelum ni, kenapa saya padam? Okay, sebelum ni kalau macam saya cakap tadi, waktu zaman SPM kamu mungkin you use the understanding of dia stick together, dia adalah stick together, tak tahulah kamu hafal macam mana kan. Saya tadi pun cakap itu tak salah, itu cara mudah untuk kita hafal, tapi itu adalah satu misconception dekat sini. Alright, just because they stick and they do not stick does not decide their type of collision. So kalau nak tahu dia punya jenis collision, elastic ataupun inelastic, awak kena tengok pada kinetic energy. So untuk jawab soalan seterusnya adalah awak kena tengok whether kinetic energy dia conserve ataupun tidak. Untuk elastic, summation K initial kena sama dengan summation K final. Conserve, elastic. Kalau inelastic, summation K initial dia tidak akan sama dengan summation K final. Okay, ini adalah inelastic, they are not conserved. So for now, for you to identify whether dia elastic ataupun tidak, awak kena cari nilai K initial dengan K final dia. So awak cari K initial dulu. K initial kamu akan ada half, equation of kinetic energy adalah 1/2 mv square. You have two object, MA dan juga MB, so awak kena ada MA UA, jangan lupa square. Pelajar selalu buat careless mistake dekat bahagian sini, dia akan tertinggal square tu. Plus half MB UB square. So awak masukkan nilai dia. MA kamu tadi adalah 200 gram, 0.2 kg. UA dia adalah 6 meter per second dekat sini, ke kiri. Okay, velocity dekat sini, velocity masih vector, so masukkan direction dia ke kiri. Negative 6, square jangan lupa, plus half, MB adalah 0.1, UB adalah 3 meter per second to the right. So masukkan dia 3 saja dekat sini. Betul ke 3? Yes, 3. And then awak jangan lupa square. And then awak tekan calculator, 0.2 times negative 3.6 plus weight 0.45. So awak akan dapat negative 3.1515 joule. So ini adalah kinetic energy before collision. So if you get final pun yang sama, maka dia elastic. Kalau tak, dia inelastic. So find your K final pula. Summation K final half MA VA square plus half MB VB square. So half, mass tidak berubah. VA tadi kamu dah cari, you manage to find. So VA kamu adalah 3.5. Kena masukkan direction dia sebab velocity dekat sini. What are you substituting in this equation adalah velocity. So consider that. Oh awak, saya baru perasan saya salah dekat mana. Saya termasukkan negatif ni dekat sini. Okay, saya rasa saya kira betul, cuma saya tak buang negatif. Negatif 6 square plus, bukan plus, darab 0.2. Sebenarnya saya sahaja je buat kesalahan sebab saya nak tengok kamu semua alert tak. Petang-petang macam ni kan, mana tahu mengantuk, tak dengar apa saya mengajar. 0.45 dan saya rasa Melody seorang je perasan sebab saya nampak dia seorang je raise hand tadi. Yang lain tu ikut je. So you should get 4.05 joule dekat sini. Alright, untuk yang final pula, sorry 3.5 tadi, square kan campur dengan 1/2 MB 0.1, VB adalah to the left negative 2. 3.5 square, dapat 1.225 plus weight 4 times 0.1, 0.2. Alright, did we get this initial and final kinetic energy?
Okay, since the kinetic initial does not equals to kinetic final, therefore this is an inelastic collision. Okay? Inelastic collision. Faham? Awak kena faham apa itu momentum, apa itu impulse, and then awak kena faham conservation of linear momentum, types of collision, elastic, inelastic. So basically kita ada 4 saja equation dalam ni. P is equals to mv, and then equation for impulse, change in momentum, ataupun force darat dengan delta t. And then kita ada conservation of linear momentum, summation P initial kena sama dengan P final. Kalaulah dia adalah 2D collision, iaitu oblique collision ataupun non-head-on collision, so dia punya momentum kena resolve, maksudnya kena ada X component, Y component. And then types of collision ini ditentukan menggunakan conservation of kinetic energy. Kalau conserve, K initial sama dengan K final. Kalau tak conserve, K initial tidak sama dengan K final. So saya nak kamu siapkan semua soalan dalam kamu punya nota ini. You should have up to example 9 kot, tak silap saya. Oh, example, yes betul, example 9. Buat semua example ini, cuba jawab. Alright, itu sahaja. Thank you very much.